فرش التراب يضمني وهو روى لي أحد الثقات አንድ ታማኝ ሰው እንዲህ ሲል አወራኝ። شهدت حادثا شنيعا አስቀያሚ መኪና አደጋ ተመለከትኩ። ካለፉት ቅርብ ቀናት በአንዱ ቀን ውስጥ سيارة مسرعة የፈጠነች መኪና ተከሰከሰች። ከተገለበጠች በኋላ ከዛፎች በሆነው ባንዱ ዛፍ فاجتمع الناس ሰዎች من ተሰባሰቡ። حول السيارة المنكوبة ከተገለበጠችው መኪና ዙሪያ ከነሱ ጋርም ነበርኩ፣ ማለትም ጓደኛ። መኪና ውስጥ كان شاب ወጣት ነበር። لعله في آخر ምናልባትም ከእድሜው የመጨረሻ ሰዓት ላይ፣ لعله مع الموت ምናልባትም ከሞት በሰከራት ላይ። كل من اقترب من ከመኪናው السيارة የቀረበ ሁሉ وشاهد المنظر እይታውን ሲመለከት ያዝናል። والذي زاد الأثر ሐዘኑን የሚጨምረው ደግሞ صوت الموسيقى የሙዚቃው ድምጽ ነው። صوت الموسيقى የሙዚቃው ድምጽ المنبعث بقوة በኃይል የሚወጣ من ነበር السيارة. ከመኪናው ማዳመጫ። حاول البعض አንዳንዶች ሊያጠፉትና ዘመ ሊያደርጉት ሞከሩ፣ ولكنهم لم يستطيعوا ግን በፍጹም አልቻሉም። ይላል حتى قمت أنا እኔ ተነስቼ بكسره بحجر በድንጋይ እስከከሰከሰው ድረስ ዝም ማድረግ ቻልኩ። ثم أخذنا نردد على ከዚያም ወጣቱ ላይ መደጋገም ጀመርን። እሱ የመሞቻ ሰዓት ላይ ነው። ላ ኢላሃ ኢላላህ በላል ነው። ላ ኢላሃ ኢላላህ በላል ነው። أن يقولها ሊላት አልቻለም። أبى أن يقولها እምቢ አለን ልል حاولنا معه ሞከርን፣ مرات ومرات ደጋገምንለት። ولكنه لم እሱ يستجب ግን لنا ሊመልስልን አልቻለም። حتى فاضت ሩሑ روحه እስክትወጣ ድረስ وتوقف ልቡም قلبه እስክትቆም ድረስ وسكتت أنفاسه ትንፋሹም ጸጥ እስኪል وفي ድረስ تلك اللحظة በዚያች الحرجة አስጨናቂ ሰዓት ساعة خروج ሩህ الروح በምትወጣበት ሰዓት في تلك اللحظة በዚያች الحرجة አስጨናቂ ወቅት انطلق ራሱ ሙዚቃ صوت نفس الأغنية በመኪናው ማዳመጫ የነበረው من جواله الذي كان في ኪሱ ውስጥ جيبه ከነበረው ሞባይል ወጣ። ያው ራሱ ሙዚቃ صوت نفس الأغنية መኪናው ሲያደምጥ የነበረው التي كانت في مسجل ኪሱ ውስጥ السيارة ካለው ሞባይል من ላይ جواله الذي كان في وطأ. جيبه فأخذ الناس ሰዎች حول السيارة يبكون መኪናውን ከበው ያለቅሱ ጀመር፣ ويرددون ይደጋግሙም ጀመር። إنا ኢና لله ሊላህ وإنا إليه ወኢና راجعون ኢለይሂ ራጂዑን በማለት خانتهم الأغاني ሙዚቃ ከዳቻቸው፣ غرتهم الأماني ምኞት አታለለቻቸው። وضحك عليهم ሸይጣን الشيطان በእነሱ ላይ ሳቀባቸው። شبابنا ወጣቶቻችን يموتون على غير لا إله إلا ከላ الله ኢላሃ ኢላላህ ውጪ እየሞቱ ነው። شبابنا ወጣቶቻችን يموتون على المعازف በሙዚቃ والألحان መሳሪያና በሙዚቃ ላይ እየሞቱ ነው። وصدق الرحمن ረህማንም እውነት አለ حين قال ለሸይጣን للشيطان እንዲህ ያለ ጊዜ واستفتح ከነሱ من استطاع የቻልከውን ሰው በድምፅህ አታል፣ وأجلب عليهم በእነሱም ላይ በፈረሰኞችም በእግረኞችም ሆነ وشاركهم በገንዘቦቻቸውን በልጆቻቸውን ተጋራቸው፣ የተስፋ ቃልም ግባላቸው። وما ሰይጣንም يعدهم الشيطان ማታለል إلا እንጂ የተስፋ غرورا. ቃልን አይገባላቸውም። قال رجل لابن አንድ عباس ሰው ለብን አባስ መጣና أفتني في الغناء ስለ ሙዚቃ ፈትዋ ስጡኝ አላቸው። حلالا هو أم ሐላል ነው ወይስ ሐራም? فقال ابن ኢብኑ عباس አባስ አሉ لا أقول ሐላል حلالا ነው አልልህም፣ إلا ما أحل አላህ الله ሐላል ያደረገውን ولا أقول ሐራም حراما ነውም አልልህም፣ إلا ما حرم አላህ الله ሐራም ያላደረገውን። لكن قل لي يقول ግን አንድ ابن ነገር عباس ንገረኝ يقول አሉት። ኢብኑ لكن አባስ قل ምን لي ይዟሉት? አንድ ነገር ንገረኝ። إذا اجتمع الحق والباطل يوم القيامة ባጥልና ሐቅ የውመል ቂያማ ሲሰባሰብ ሙዚቃ ከየትኛው ነው የሚሆነው? فقال الرجل مع الباطل ሰውየው አለ ከባጥል። فقال ابن عباس ኢብኑ አባስ አለው በልሂድ فلقد أفتيت نفسك ለራስህ ፈትዋ ሰጥተሃል። وهل بعد الهدى ከመመራት በኋላ إلا الضلال ጥሜት አለ እንዴ? فاتقوا الله يا أمة لا አላህን إله ፍሩ إلا የላ ኢላሃ الله ኢለላህ ህዝቦች ሆይ፣ اتقوا الله يا أمة አላህን القرآن ፍሩ የቁርአን ህዝቦች ሆይ፣ اتقوا الله አላህን يا ፍሩ أمة سورة الحديد የሱረቱል ሐዲድ ህዝቦች፣ وسورة القتال وسورة የሱረቱል ቂታል፣ الأنفال የሱረቱል አንፋል። يا أيها الله على አንተ በአላህ ላይ የምታላግጥ ሆይ اتق الله الذي አላህ عز ዐዘ وجل ወጀልን ፍራ። واعتزل ذكر ሙዚቃንና القرآن ስለ ሴት ማውራትን ራቅ። وقل الفضل እውነታን وجانب ተናገር፣ الحسن. አላጋጭ መንገድ ራቅ። ليس من يقطع طرقا መንገድ بطلا የሚሰብር አይደለም ጀግና፣ إنما من يتق الله البطل አላህን የሚፈራ ነው ጀግና። የአላህ ባሮች أتريدون نصرا من ከአላህ الله እርዳታ ትፈልጋላችሁ? أتريدون عزة የበላይነትና وتمكينا መመቻቸትን ትፈልጋላችሁ? أتريدون أن تربوا ልጆቻችሁን أبناءكم በወንድነት على ለማሳደግ ትፈልጋላችሁ? أتريدون بنات ሴቶች ትፈልጋላችሁ? ንጹሃን ጥብቅ የሆኑ ሴቶች تريدون ትፈልጋላችሁ? استجيبوا لرب الأرض والسماوات ለሰማያትና ለምድር ጌታ ምላሽ ስጡ። فرش التراب